Zdravo svima, ja sam Irwa iz Francuske i živim u ovoj zemlji, gdje su najgostoljubivi ljudi na planeti, ali gdje imaju glagol koji znači strpati nekoga u gepek. Jebi ga. Da, Srbija je zemlja puna kontradikcija. Nemaju more, ali su najbolji u vaterpolu. Plaše se hladnog betona, mokre kose, promaje, uključenog bojlera. Ali ne plaše se da voze bez pojasa, da puše ceo dan ili da glasaju za SNS. Razumeli ste čemu da pričamo o Srbima? Ja sam imao 4 godine da ih izučavam i mogu da kažem da su oni baš posebni. Vidit ćemo zašto danas. Prvo, važno je znati da karakteristike Srba variraju od regiona do regiona. Vojvodina je na severu. Ovaj dio zemlje čini ravnica. Nemaju planinu. Mislim, ima Fruška gora, ali nije baš planina. Ali nemojte to da kažete Vojvođanima. Oni će se nervirati. Ako to je uopšte moguće, zato što su Vojvođani veoma opušteni. Kod njih je sve polako. Ne toliko kao u Crnoj Gori, ali skoro. I da pričaju polako, što je divno za strance kao što sam ja. Sve možemo da razumemo. Možda zato ima toliko stranaca u Vojvodini. Tamo ima, na primjer, puno Slovaka, Mađara i Hrvata. I najveći grad je Novi Sad. Na jugu i istoku ima južna istočna Srbija. Bravo! Kao u Vojvodini ima puno Mađara tamo. Mislim, ako verujemo rezultatima izbora iz 2020. iz Vranja. Ali to je jedina sličnost između ove dve regije. Na jugu ima puno planina, mislim, prave planine. Tamo imaju najukusniju hranu u Srbiji, najlepše manastire i najbolje kafane i najveći broj veštica. Ima također i Šumadija i zapadna Srbija, gdje se pravi najbolja rakija. Čak imaju i jedno selo koje se zove Šljivovica. To vam sve govori. Tamo je priroda najlepša. U stvari, jedan od mojih snova je da imam kuću na Tari i da gajim koze. Da, ne šalim se. Ali mi žena ne da. Ona je prava beogradska devojka. Iz Kikinde. Ima i Beograd, gdje baš vole konje. Ali već sam napravio video o ovom gradu. Možete da bacite pogled, ali poslije ovog videa. I konačno ima Kosovo. Čekaj, ja sam bog balkanskog interneta. Nemoj da pričaš o Kosovu, Tesli i piti sa sirom, ili će posljedice biti katastrofalne. Dobro, izvinim. Srbi sa severa, sa juga, iz Beograda ili iz Čikaga su različiti. U redu. Ali ima i osobina koji su im zajedničke. I njih ćemo sad da vidimo. Ponos. Srbi su ponosni. Ponekad i malo previše. Ako im pomenete nešto što je izumio Srbin, svakako će vam to naglasiti. Telefon, Srbija. Struja, Srbija. Djokovic, Srbija. Opšta relativnost, Srbija. Ceca, Srbija. Maline, Srbija. Vampir, Srbija. Pihtije, Srbija. Plazma, Srbija. Kosovo. Gostoljubivost. Srbi su veoma gostoljubivi. Ponekad i malo previše. Ja u Francuskoj obično kada pozovem ljude, kažem im da ponesu neko piće ili hranu i ništa posebno ne spremam. Ali sad živim u Srbiji sa ženom koja je Srpkinja, tako da moram da budem gostoljubiv kao Srbin. I zbog toga, kad gost dolazi, moramo da spremimo 2 tone hrane, da kupimo 100 litara pića, da spremimo kuću, da skuvamo sve, da se lepo obučemo, da ponudimo papuče gostima kada dođu, da im damo rakiju, da im damo kafu, da pitamo kako je familija, da im izmasiramo stopala, da im poklonimo auto i da im damo ključeve od kuće. Ozbiljno, toliko su gostoljubivi da je naporno imati goste. Tako da ja sam odlučio da prestanem da ugošćavam ljude i odlučio sam da budem samo gost. Lakše mi je. Čekaj. Žališ se da su Srbi previše gostoljubivi? Da li se zaista žališ na to?
Pa šta da ti kažem, ja sam Francuz, to je ono što mi radimo. Religija. Oni su većinom pravoslavci i to je veliki dio njihovog identiteta. Čak i ako retko idu u crkvu, puno ljudi se osjeća kao pravoslavci. Svi imaju svoju slavu, na primjer. Čak i ako ovo nije baš zbog religije, nego više zbog hrane i zbog jednog slobodnog dana na poslu. Ako ne znate razliku između katolika i pravoslavaca, ja neću da vam objasnim, zato što ne znam ništa o tome pre. Ja sam Francuz i ateista. Ali možemo da vidimo šta je bolje. Fight. Lepši interior poen ide pravoslavcima bez sumnje. Lepši eksterior, poen za katolike. Venčanje, poen ide pravoslavcima. Imaju krune, brate, krune! Komfor, pa poen za katolike, zato što imaju stolice, dok u Srbiju moraju da stoje. Atmosfera, pa poen za pravoslavce, imaju pesme, tamjani, krune, brate, krune! I drugi poen za pravoslavce, zato što sveštenici mogu da se ožene i onda manja vjerovatnoća da će se družiti sa decom. Znači, prema ovoj mojoj objektivnoj studiji, pravoslavlje je najbolje. Ali izvini, nema šanse da pređem u pravoslavce. Čak i kad sam se ženio, rekli su mi da mogu da imam krunu, brate, krunu, ali ipak sam teška srca odbio. Da zaključimo ove 4 godine istraživanja, rekao bih da su Srbi, nasuprot grupim klišejima, veoma ljubazni, druželjubivi, zabavni, simpatični. Samo molim vas, prestanite da stavljate Coca-Colu ili kiselu vodu u vino. Možda mi Francuzi nismo religiosni, ali ovo je blasfemija. Vidimo se